Yassine par 41 fois. Et à notre regretté, ainsi que tous nos défunts musulmans. Et nous allons commencer des séries de doigts. Il y avait la présence de 2 imams du quartier. L'autre a eu l'honneur de faire la lecture d'ouverture. Et Inch'Allah, l'autre va faire la première doigt. Et notre papa Imam Yahya va faire la deuxième doigt. Et la cérémonie sera clôturée par la bénédiction du Khatm al-Quran, Inch'Allah, qui sera lu par l'imam principal de la grande mosquée sénégalaise, en l'occurrence, Imam El Hadj Habibou Racine Kari, Inch'Allah. def ñaan bi fàttali tuuti mais tey aywa papa kii borom këram am na mandat bu am solo parce que yonent def wax ne ida maata ibnu aadama qad amalahu illa min salaati sadaqatun jaariya aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu aw zawjatun saliha aw zawjun salihun aw ikhwanun salihuna tey am na Inch'Allah, avant la série de doigts, l'imam voudrait rappeler à l'assistance, car le rappel est salutaire aux croyants. Comme Dieu me dit dans le Saint-Coran, Fadakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappeler car le rappel est profitable aux croyants. L'imam nous dit que à travers un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que notre papa, notre grand-père, a reçu un mandat pas comme les autres. Imaginez une lecture intégrale du Saint-Coran, suivie de la sorte Yassine par 41 fois. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque le fils d'Adam, et il veut dire le musulman, car c'est le musulman qui attend et mérite le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier. Lorsque le musulman est rappelé à Dieu, son œuvre s'arrête. Il ne peut faire aucune adoration, aucun sacrifice. Néanmoins, il peut y avoir 3 choses qui peuvent lui fournir des mérites durant tout son séjour tombal. Tant que ces choses existent, il reçoit les mérites. Et la première chose, une aumône continuelle. Vous avez planté un arbre, vous avez construit un édifice ou creusé un puits, les gens l'utilisent ou les utilisent derrière vous, vous recevez les mérites. Deuxièmement, une connaissance enseignée. Vous avez enseigné le Saint-Coran ou les sciences religieuses ou même payer les études de quelqu'un ou écrire un livre, vous recevez également les mérites derrière vous. Et la troisième chose, lorsque vous laissez un enfant vertueux ou une épouse vertueuse ou un époux vertueux ou même des frères vertueux qui prient pour vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le mot vertueux. Cela veut dire quoi? Que lorsque vous avez des enfants, il faut les éduquer sur le droit chemin. Il faut les léguer l'islam. Il faut qu'ils apprennent le Saint-Coran pour qu'ils puissent prier pour vous. Et lorsqu'ils prient pour vous, vous recevez les mérites sans intermédiaire. Ou même appeler les gens ou des imams à prier pour vous, vous recevez les mérites. Imaginez combien de lettres se trouvent dans le Saint-Coran. Il y a des millions de lettres. Et chaque lettre, vous avez 10 mérites. Chaque lettre, ou plus même. Donc, voyez l'importance de la prière pour une personne rappelée à Dieu. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amin. Il est très important de prier également pour un rappel à Dieu. Oui, lorsque vous priez pour lui, en retour, lui aussi il prie pour vous. Pour que Dieu vous accorde une longue vie, pour que vous puissiez prier pendant très longtemps pour lui. Parce qu'il a besoin de prière. C'est sa nourriture.
Donc, il en a besoin. Donc, il prie pour vous une longue vie pour que vous puissiez prier pendant très longtemps pour lui. Donc, chers frères et sœurs, ayons l'habitude, ayons toujours une pensée pieuse à nous rappeler à Dieu, car il en a besoin et en retour, il prie pour nous. نحن مولرين parce que jigéen tarikatu alxayaat donc jigéen bi dem ba tey day xalaat jëkkëram ñaanal ko loolu wollere la am solo. L'imam vient de témoigner encore à l'endroit de Adja Safiatou Thiam, qui a rempli ses engagements vis-à-vis de son feu époux. Elle pouvait dire qu'elle est partie, mais elle pense toujours à lui. Chaque année, ou même après chaque prière, elle prie pour le repos de son âme. Ça vraiment, c'est remplir les engagements, raffermir les liens qui vous unissaient. Donc vraiment, c'est très important pour elle. Que Dieu vous en accorde les mérites. Que Dieu exauce nos prières et on a un grand espoir, car inna Allah la yudi'u ajral muhsinin. Dieu ne rend jamais néant les mérites d'un bienfaiteur. Donc il va exaucer, on a un grand espoir que Dieu exauce nos prières, nous accorde une longue vie, une bonne santé pour pouvoir prier pendant très longtemps pour nos défunts. C'est la route. Ah bon, c'est bien. Où ça? La mosquée là. Si, je vais là-bas. Ah, la mosquée de et sa nièce. Inch'Allah. Et c'est quelqu'un vraiment qui respecte beaucoup et qui aime beaucoup la grande mosquée sénégalaise. Il y avait le mariage de son fils et le mariage a eu lieu à la grande mosquée sénégalaise. Également, quand il a eu un enfant, le baptême, et l'imam était présent pour le baptême de son enfant. Et lorsque son papa a été rappelé à Dieu, c'est parce que l'imam avait un empêchement, il n'est pas venu. Il y avait une cérémonie funéraire là-bas, à la grande mosquée sénégalaise, qui l'empêchait de venir. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup et qui aime beaucoup la grande mosquée sénégalaise. Chacun reformule ses intentions, Inch'Allah. Nous allons commencer les signes de gloire. Donc l'imam vous demande la route pour qu'on puisse commencer la série de doigts, Inch'Allah. Donc jara olu bɛ kɛ a bonya lase cɛkɔrɔbaw ma ani an bamuso ninnu bɛ yan inchallah ani bonya ninnu sɔrɔla alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillah ni bola almamu yorola il faut dire que imam connaît il a un déplacement imam Fofana bien imam Sissé bien et bonya dina ma fana pour l'ouverture imam Sissé ka ok allez do kala fana inchallah bonya do dina ma fana alors comme ko na ta bolo ko ko so amnani kala o daire la ka damne ka
m'a sɔrɔ an tun kan ka bonya di an ka sigida mɔgɔ ma an y'an kojugu ma mais alhamdulillah on va rattraper tout cela. Alors donc Inch'Allah, où est mon voilà. C'est pour dire que Inch'Allah, notre communauté de la Riviera 4 ici à Brimo, fortement représentée ici, comme vous le savez très bien. Alors donc, c'est pour encore dire à Imam, notre grand Imam, Habib, notre chef, notre guide, pour dire que sa nièce, Adia, que nous on appelle ici communément Madame Diallo, avec notre papa et notre frère qui est parti, M. Diallo, professeur Diallo, ont eu des frères et sœurs dans ce quartier. Alors donc, à chaque fois qu'il y a une cérémonie ici, les guides religieux de ce quartier sont là, y compris nos sages et nos mamans. Alors donc, tout le monde est là ce matin ici pour représenter la communauté. Donc, je ne vais pas citer les noms, ils sont là. Les mamans aussi sont dedans. Alors donc, les oussans sont là, tout le monde est là. Camarade, toi-même, tu es là. Alhamdulillah. Donc, la famille Diallo, Inch'Allah, nous informe comme quoi la grande famille liés à eux, qui sont là aujourd'hui avec l'imam et sa suite. Alors, Inch'Allah, ils ont eu un bœuf. Ils ont immolé ce bœuf-là pour en faire des hadiyas pour notre papa et notre doyen, et y compris beaucoup de nourriture, et y compris les nourritures que lui-même, Papa Diallo lui-même, il aimait. Donc ces nourritures-là ont été, Inch'Allah, préparées aussi, afin qu'on mange ça et prier encore pour eux. Donc, alhamdulillah, voilà, Inch'Allah, Imam Fofana, voilà un peu les nouvelles qui nous ont été parlées. Inch'Allah. Alors, alhamdulillah, on va dire encore merci à notre papa Diallo qui est là. On s'est connus ici et après, on allait demander la main de leur fille, ce maître Djoumandé, et il nous a accompagnés dans toutes les démarches, avec le frère de Moustapha Sonta. Alhamdulillah, moi j'ai jamais oublié, mais lui s'est rappelé de ça. Inch'Allah. Donc, Ahmed Al-Mami Fouke, voilà, Inch'Allah. Donc, elle est ici là. En bas, non maman, voilà un peu la nouvelle, c'est bon, alhamdulillah. Jarama, t'as fait tout dessert à faire. Voilà, alhamdulillah. Donc, c'est un imam à commencer. Comment? Oui, effectivement. On s'était vu ici plusieurs fois. Après même, il nous a donné sa fille. Alhamdulillah, on a fait un mariage grandiose en présence de Cheikh Aïma. Et puis moi, j'ai fait Urey, je l'ai oublié. Après, je vais voir du lait, je vais chercher du lait, Inch'Allah, pour lui donner. D'accord. Donc, alhamdulillah. Oui, mais il dit va me donner. Alhamdulillah, je ne vais pas oublier encore. Donc, Inch'Allah, mon frère, voilà les sages et nos mamans, pour l'assistance, c'est-à-dire que les sages du cadre, ils sont beaucoup, y compris les imams. Nous, on se dit merci à notre grand imam, notre chef, de la grande mosquée de la mosquée sénégalaise. Nous, on leur dit merci au nom de la communauté. Ça, ce sont les sages et nos mamans qui me chargent de transmettre ce remerciement. Inch'Allah. Jarama. Merci beaucoup. Salam alaikum. Allahumma ighfir lima alladhina darasu min al-qulubi al-awwalin. الذين درسوا من القلوب الأولين الذين درسوا من القلوب الأولين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور. Ok, bon. Sama be hakɛto ala jabate
Alaj Diabaté, Alaj Sila, Alaj Bamba. Madame Konaté, celle est là. On a ton nom, Abbé Sradi, Inch'Allah. Donc, on amène la tradition la télé. On est, Inch'Allah, on a la canette d'eau, le quai. Voilà, on nous fait chez nous. Voilà. Je crois peut-être maintenant tout le nord, ou bien le, comme on appelle le Yoruba. Quand un shérif est là, c'est lui qui fait notre doigt. Donc Dieu merci, on a un shérif parmi nous. Voilà, donc c'est un shérif de Makono. Donc chez nous, on ne fait pas de doigt, nous les Fofana, tant qu'un shérif est là. Donc on va lui donner la doigt. Voilà, donc, donc on va respecter la tradition. Et on va faire au nom de la communauté et pour tous les musulmans, Inch'Allah. Donc shérif. Mais il faut ajouter encore, c'était le confident même de Diallo. Ah, tu as vu ça? Diallo, ça dit que dans la vie, là, l'ami que lui-même il a choisi, vu que celui-là, c'est mon tout. C'est lui qui est là. Ah, ok. Bon, donc vraiment, ça tombe bien alors. Ça a bien fait. Hein? Ok. Alors, on va voir. Voilà. C'est son Habib. Ouais. Ah, ok. Il a Mankono. Ah ouais, c'est ça, il est de Makono. Mais là, Imam, mais si on ne dit pas, à cause de votre frère Procès Diallo, avant nous tous on le prenait pour un peu là. Tellement que leur amitié, ah oui. Ils portent les chapeaux, tout voilà, ça. Tout. Voilà. Et puis c'est, comment on appelle, les pépinières de Cheikh Narahimahullah, El Tijanba. Voilà, lui il a grandi là-bas. Alors, avec c'est notre chef. voilà. Donc, c'est lui qui lui a initié. Voilà. Chérif, ok, bismillah. Ok, tu m'as dit quel Commandant là, il carrément pour notre ami encore. Allah encore. Oui, c'est vrai. C'est très lié à l'époque. Là, c'est le 8. Hein? C'est 8 Tijans là, c'est ça. Allah encore. Ah bon? C'est ça. Professeur. On dit Fassi bon et puis il y a les Fassi bons. Allah Voilà, les Fassi bons là, c'est les vrais Africains. Mais il faut écrire le nom de ton père là, tu as mis. L'écrit, au Diallo Boubacar. Écrit, tu as mis. Il est que, ouais. Bismillah. Donc, Chérif. Donc, on a dit Chérif Lema. Abola Imam Foura, bismillah. Tout propos. Remerciement à l'endroit de chaque imam. Et Allah donne longue vie. Allah la bonne santé des fêtes. Et tous ceux qui ont pu s'atterrir ici aujourd'hui, nous prions tous pour vous tous. Santé des fêtes à la plateforme. On est venu faire pour notre papa, notre frère, notre ami. Et Allah fasse aussi pour nous. Il y a des personnes aussi nobles qui vont s'asseoir aussi pareillement pour nous aussi faire la même chose. Allah fasse ça pour tout le monde. Mon droit ne sera pas long. Moi, je suis déjà dans la maison. C'est que l'imam Fofana vient du coup. Donc, c'est la tradition. En français, il ne devrait pas accepter. Il m'a tellement surpris. Je suis dans l'obligation vraiment de le faire. Voilà, mais il demande la permission vraiment à nos imams ici. Avant de dire vraiment ce que j'ai à dire, Inch'Allah. Ok, les imams. Merci beaucoup. Ok, ma chère. C'est là. Bamba. Diabaté, ok. Touré. Voilà. Au commencement, on a salué les Surafao d'abord, avec Imam, et Oulama et Souyo. On a gardé mon Ouraïsa. Donc toujours, on met le salif devant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة وقنا من سؤال منكر ونكير وقنا من أكل الديدان أعطي ركابنا من النيران ويمن كتابا وصل حسابا واستقم موازننا بالحسنات واسكننا في وسط الجنات يا عزيز يا غفار رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا معنى لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك منك السلام ولك أرجو فدخل دارك السلام برحمتك يا أرحم الراحمين وبحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفعنا ولا تدعنا وادفع عنا ولا تدفعنا وغيتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا ولا تعذبنا وفرج همنا واكشف غمنا وسخر لنا عدونا وانصرنا ولا تخذلنا واكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضلنا وآثرنا ولا تغفر علينا ويسرنا ولا تدينا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اغفر حينا وميتنا وكبير وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحورنا وعبدنا وحاضرنا وغائبنا والطاعين وعاصنا آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا جزاك الله خيرا. قال جاب أنا براي. Ok, Inch'Allah. Bon, tu vas voir, le boy, donc elle en fait à quelle est là, Inch'Allah. Niche, Shérif. Non, on a déjà la traité. Allah doit amin. Bismillah. Imam Yahya. Ok, bismillah. Continue à dire Amin. Imam Yahya va faire la Ok, Imam de commencer, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم وعافيه اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين والمسلمات ومن المؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبمحمد الرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وانقذتنا وعلمتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا. ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. فلك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا L'imam me permet une petite annonce. تفضل. شكرا. Voilà. Ça, il m'a dit que Donc, tu es là, tu es là. c'est le conseil que nous avons pas fini là. Il est partout au village. C'est comme ça le village. C'est bien ça, là, ici, là. Il est partout au village. Le village, c'est comme ça. Ça, c'est une leçon. D'accord, donc après. Oh, après, voilà. Bismillah. الشرفاء والأئمة والعلماء والشيوخ بإذنكم. Dites Amin. Amin, La amin. bénédiction finale, la Khatm al-Quran. Inch'Allah. Comme il a l'habitude de le rappeler, vous mettez les portables sous silence. Oui. Et si vous ne répondez pas aux appels pendant la lecture de la bénédiction finale, car nous sommes en communion avec le Seigneur, nous l'invoquons, nous demandons sa miséricorde. Inch'Allah. Donc on doit être concentré, Inch'Allah, sur la bénédiction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وختم سورة ياسين وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل لنا غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إيراد بغير مكان واكتبه منا على التمام والكمال والمهزم من كل الهاد. واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا كل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. وهب لنا به الخير والسعادة والبسارة والأمان ولا تختم لنا بالسر والسخاوة والدلالة والطغيان. نبهنا قبل المنايا النوم الغفلة والكسلات وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن التجهيلات وطيب
وجوهنا يوم البعث واتق كتابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان واهدنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السرية والقرآن برحمتك يا رحمن اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بقلة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا ومنسا وفي القيامة سفيا وعلى السراج نورا من الجنة ركيزا وبيننا وبين النار والناس سترا وحجابا من الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارزقنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن والإحسان اللهم وارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل حول سلام اللهم ارزقنا بالألف علفة وبالراء بركة وبالتاء توبة وبالتاء ثوابا وبالجيم جمالا وجوابا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال جنوا وبالزال زكاة وبالراء رحمة وبالزاء زلفى وبالسين سناء وبالسين شفاء وبالدال صدقا وبالضاد ضياء وبالزاء دحارة وبالزاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالكاف فلاحا وبالكاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وباللام لطفا وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواي نصرة وبالهاء هداية وباللام العين يا يسرا يا يسرا يا يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة بعد القبول منا إلى روح سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء المرسلين وإلى روح عبدك الحاج أبو بكر الجلو وإلى روح عبدك الحاج أبو بكر الجلو وإلى روح عبدك الحاج أبو بكر الجلو اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر
نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة إمام الفاتحة 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة على النبي 10 fois. صلاة على النبي. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد 10 fois. wala yàlla jaabu yàlla nangu aba jeeki a sept Amiin. jeeki a sept Amiin. jeeki a sept merci beaucoup jeeki a sept Alhamdulillah, Dieu accepte nos prières. Merci à tous et à tous. Que Dieu nous accorde les bénédictions. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa salaam wa rahmatullah. Chérif Niché ala ka barajile ala ko no. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Imam la yala jabo doa. Yala jabo. شكرا. Ameni Dieu bade. Je me débrouille un peu là. Ah ouais. Ça va chez les Marocains aussi. Il n'y a pas de problème, c'est bien ça. International. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon voilà. Bon boya ira la ka ba ka bon voilà. Alhamdulillah ni boya